नमस्कार दर्शक बंधु, आज विषय हेउची केउभଳି भाबरे भगवान विष्णु नवम अवतार बुद्ध अवतार कहानी सरिबा परे शेष अवतार कल्की अवतार आरंभ होइथिला एवं बुद्ध देवंकु किपरि देवदत्त छल करी मांस भक्षण करबाकू दैथिले एवं जहा द्वारा बुद्ध देवंकर शेष समय आसी पहुंची जाइथिला। वृद्धावस्था प्राप्त हेबा परे मध्य भगवान बुद्ध पदव्रजरे भ्रमण करी देशरे नाना प्रकार समस्यार समाधान करुथांती। से देखिले जेते धर्म प्रचार कले मध्य निम्न जाति उच्च जाति द्वारा आउ दरिद्र धनिक श्रेणी द्वारा अत्याचारित हेउछंती। से अत्याचारित मानकु उपदेश देई निजर शिष्य भावरे ग्रहण करुथिले। चतुर्दिगरे तांकर सुख्याति जेते जेते वृद्धि पाइबाकु लागिला, तांकर आजन्म शत्रु देवदत्त सेते अधिक ईर्ष्यान्वित हेबाकु लागिले। जदिओ से तांकर संपर्क रे भाई थिले, तथापि बाल्यकाल ठारू से कोनोसी मते बुद्धंकर प्रशंसा मोटे सह्य करि पारु नथिले। कोनोसी प्रकार रे हेले बुद्धंकर क्षति करिबा पई से चिंता करिबाकु लागि पडुथिले। अवशेष रे बुद्धंकु शेष करि देबा पई से एक षडयंत्र कले, कारण से भाबिले बुद्धंक अंते तांकर पथ एक बार निष्कंटक हेबो। बुद्ध ही सर्वदा तांको जीवन में बड़ बड़ बाधा सृष्टि करुछंती, यह थिला तांकर धारणा। दिने बुद्धंक सहित आलोचना करू करू देवदत्त तांको पचारिले, आपण तो अहिंसा धर्म एते प्रचार करुछंती, किंतु बौद्ध धर्म पाई जे माछ मांस निषिद्ध खाद्य, सेथिपाई तो कहीं कोनोसी कठोर नियम रखी नाहंती। बुद्ध धीर और शांत भावरे कहिले, वश्य देवदत्त, मु अवश्य ए विषय रे अहिंसा धर्म को पालन करने को कहिछि, किंतु गरीब माने समय समय रे किछि खाइबा को पांती नहीं, जहा किछि मिले खांती। तेणु से माने ए नियम केबे भी कठोर भाव रे पालन करि परिबे नहीं। मानव जातिर सेवा करिबा निजर धर्म बोली बौद्ध भिक्षु माने केवल बंची रहिबा पई आवश्यक खाद्य ग्रहण करंती। से माने भिक्षा मागी खांती। तेणु जे माने भिक्षा दियंती से माने जे बाध्यतामूलक निरामिषासी हेबे, से नियम जारी करिबा पई मोर कोनोसी अधिकार नाही। बौद्ध माने जाति धर्म कुल प्रकृतिर अतीत। तेणु से माने जनतांक ठारू भिक्षा ग्रहण करिबा बेले मांसासी और निरामिषासी बोली विभेद सृष्टि करी भिक्षा मागिबे, ताहा धर्मर विरोध। तेणु जीए जहा आंतरिकतार सहित देव ताको ग्रहण करिबा ही उचित। देवदत्त कहिले, ताहेले आपण कहउछंती जे जीए जहा भिक्षा पात्र रे देव ताको बौद्ध भिक्षु माने खाइबा उचित। बुद्ध हसी हसी कहिले, अंतत ताहा ही भिक्षार धर्म, किंतु जीए जहा देव से कौन देउछि सेटा ता उपरे निर्भर करे। तापरे देवदत्त से स्थान छाड़ी चली गले। एहा परे से भाबिले ए बुद्ध को कोनोसी मते शेष करिदेबा उचित, नचेत बंची थिबा पर्यंत से ए बौद्ध धर्म प्रचार करी चलीथिबो। पुणी छोट जातिर लोक गुडा को धर्म रे दीक्षित कराउछि, तेबे उच्च वर्णर लोकंकर आधिपत्य आउ केउठी रहइबो। तेणु उच्च जातिर लोकंक आधिपत्य शेष हेबा पूर्वरु बुद्ध को ही शेष करिदेबा उचित। एहिपरि भाबी भाबी से जीवक नामक एक अस्पृश्य जातिर लोक घरे जाई पहुंचिले। जीवक बौद्ध धर्मावलंबी थिला। से जीवक को कहिले, देख जीवक, बौद्ध धर्म मिथ्याचार रे पूर्ण। बुद्ध जहा कहूछि ताहा कौन सबु सत? से कुहे सबु मनुष्य समान। पुणी जीए जहा भिक्षा देव ताहा से अचिरे ग्रहण करिवो। देखा जाऊ परीक्षा स्वरूप तू तांको मांस तरकारी करी खाइबाकू डाकिबु, से ताहा ग्रहण करुछि ना नाही देखिबा। जीवक बिचरा सरल लोक थिला। से एहा पछरे थिबा अभिसंधि आदौ बुझी पारि नथिला। तेणु से खुशी रे जाई बुद्धं को निमंत्रण करी आसिला। ठीक समय रे बुद्ध आसी सेटारे पहुंची गले। एने देवदत्त लुचि लुचि सबु देखुताए। बुद्धं को कौन खाइबाकू देव बोली से व्यस्त होई पड़िला, किंतु बुद्ध धीर स्थिर भावरे कहिले, वश्य जीवक, तू मते भिक्षा देवा पाई एते काहेकि संकोच करुछु, आ एते काहे व्यस्त हेउछु? तू निजे जहा खाऊ सेइथुरु किछि दे, मु खाइबी। जीवक शेषरे भिक्षा देला। तार हाथ थरुथाए। बुद्धंक भिक्षा पात्र रे से मांसाहार ढाली देला। भक्तर मनोवांछा पूरण करने जाई बुद्ध ताहा ग्रहण कले
ଓ ଯୁବକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ତ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ବିଷତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଲା। ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ଏଣେ ଯୁବକ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ମନେକଲା। ଦେବଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରୁଣା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କରୁଣାମୟଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଣୁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଓ ଅନୁତପ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଯୁବକ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ନିରାଶ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ କେବେ ନା କେବେ ଆସନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସହାୟତା କରିଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଏବେ ନିର୍ବାଣ ନିକଟରେ। କରୁଣାମୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଭଳି ବଚନ ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖିଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ ଦେବଦତ୍ତ, ଯିଏ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରେ ସେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ବୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁର ଅତୀତ। ତୁମେ ଛୋଟ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରି ବୈରଭାବ, ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାମ କରିଛ ବୋଲି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛ। ଏବେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମୋର ଶେଷ ସହିତ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି। ଭାବିନିଅ ତମେ ମୋରି ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରି ଜନସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ ଦେଖାଦେଲା। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯେଉଁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଲା, କରୁଣାମୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି କ୍ରୂର ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଉଦୟ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବର୍ଜନ କରି ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କରୁଣାର କି ଶକ୍ତି! କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ଚକିତ ହେଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ଓ ଉପଦେଶ ସବୁକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ସେ 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ 9ମ ଅବତାର ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରଙ୍କ କାହାଣୀ ସରିବା ପରେ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା।